टॉप पे टॉप पे उजाला ही उजाला जबरदस्त हो गया ना देखो। तो अब बहार के साथ बड़ी मजेदार बहारें क्या बहारें ही बहार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली है। आज धूप के नजारे हैं, उजाला ही उजाला, सुबह ही नजर आ गया, उजाला ही उजाला है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। आज किचन में आपको कुछ चेंज लगेगा। चूल्हा नहीं पड़ा, चूल्हा कहाँ है? चूल्हा मैंने उठाया है और यहाँ रखा है, और इसके ऊपर रुमाल मैंने है ना बॉयल किए हैं रोटी वाले, और उसका गर्म पानी भी डाल दिया। अब रुमालों को भी धोऊंगी और चूल्हे को भी धोऊंगी, क्योंकि काफी खराब हो रहा था। कल चाय शाय भी गिर गई थी, तो मैंने कहा इसको धो लूं। तो अगर रुमाल हैं रोटी वाले तो उनमें चिकनाई लग जाती है, तो पानी में सर्फ डाल के उसको बॉयल कर लें। बॉयल करके रुमाल डालें तो उसमें अच्छे साफ हो जाते हैं। तो बस अब ये साफ है, इनको धोना है। इनमें चिकनाई इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी। नाश्ता कर लिया है, अब बना रही हूँ चाय। चाय है 3 कप। 1 कप है बाहर गार्ड का, 2 कप जहांगीर और मेरे। और मैंने मूली वाला पराठा बनाया, वो कच्चा बन गया। मैंने सोचा आज मैं हरगिज नहीं चलाऊंगी, और करते करते कच्चा बना, किनारे कच्चे कच्चे से थे तो वो किनारे बच गए। अब इसमें मैं दूध डालती हूँ, और ये देखें बाहर जबरदस्त आज फुल धूप है। आपको पता है 10 बजे भी है, सुबह का टाइम है। मैंने सारा काम शाम कर लिया है, नाश्ता किया है, साथों साथ कपड़े धोए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन दूध डाल लूं पहले चाय में। चाय में दूध डाल लिया है, ये देखें दूध डाल लिया है। इसको बॉयल आते जरा मैंने हल्का कर दिया। ये देखें रोटी वाले रुमालों को बॉयल किया और यहाँ मैंने लटका दिए हैं। उसकी वजह क्या है, बाहर पीछे है ना जो काम हो रहा है ना, वो सारी लगी हुई है, तो उस वजह से मैं पीछे डालती तो वो उस पे सीमेंट आ जाता, जो पीछे घर बन रहा है वहां डाल नहीं सकती थी। और फ्रंट पे मैंने कपड़े धोए हैं। कल जुम्मा था, तो कल है ना हमने जो कपड़े चेंज किए मैंने ताजे धो दिए। उसकी वजह सूखते नहीं है, तो अल्लाह की कुदरत है कि आज धूप भी निकल आई है। चानन ही चानन, उजाला ही उजाला, तोप ही तोप। मजेदार है ना। आज तो धूप भी सेकेंगे अभी थोड़ी देर में ना। जरा सी अभी ठंडी है धूप। 10 बजे मैंने जहांगीर से कहा जरा आधा घंटा और गुजर जाए तो गर्म हो जाएगी। चारपाई बिछाई है, बिस्तरा मैंने ये बिछाया ताकि चारपाई बिस्तरा गर्म हो, फिर हम बाहर आते हैं। तो ये देखे अंदर बैठ के चाय पियेंगे। धूप में चाय कौन पीता है वैसे। ये देखे कपड़े सूखने डाल दिए, बाहर चानन ही चानन, मजेदार मौसम, मजा आ गया, यकीन करे मजा आ गया। तोप तोपते उजाला ही उजाला जबरदस्त हो गया ना। देखो कितनी माशाल्लाह जबरदस्त तोप पे, मजा आ जाएगा। आज तो तोप सेकांगे इंशाल्लाह। तोप सेकांगे तो नाल फ्रूट खावांगे तोपते बह के। फ्रूट खाने का, किन्नू खाने का मजा तो धूप में ही आता है। आज मजा आएगा। व्यूअर्स, अब मैं खाना बनाने लगी हूँ और आपको बताऊं, देखें रात हो गई है। आज सुबह हमने नाश्ता किया, मूली वाला पराठा जहांगीर ने खाया नहीं, मैंने मूली वाला पराठा खाया। उन्होंने 2 दिन पहले जो अजरी बनाई थी उन्होंने वो खाना खाया। उसके बाद कुछ ऐसी मसरूफियत बनी तो हम आज खाना भी नहीं खाया, तो कुछ देर सो गए। ऐसे सारा दिन इस तरह ही गुजर गया, कुछ मसरूफियत थी। उसके बाद अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा भूख बड़ी सख्त लगी है, तो ना मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने कहा एक पैकेट है ना देसी मुर्गी का बचा हुआ है, कहाँ गई देख लें, नजर भी नहीं पड़ती। हाँ ये देसी मुर्गी है। इसमें मैंने कुकर में नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, ऑयल, पानी, हर चीज डाल दी है। अब इसमें देसी मुर्गी डालती हूँ। 2 गिलास पानी डाले हैं। 20 मिनट प्रेशर आएगा, फिर भुनाई करके थोड़ा पानी डाल के रस्सा मिसा मेरी देसी मुर्गी तैयार। फिर रोटी बनाती हूँ, बहुत भूख लगी है, तो झटपट 20 मिनट अभी है खाना खाने में हमें, तो वो करते हैं। तो अब ये खाना जल्दी जल्दी दुआ करें मेरा खाना बन जाए, बहुत शदीद भूख है। इसमें अब मैं डाल देती हूँ ये देसी मुर्गी। इसमें देसी मुर्गी डालती हूँ। कुकर पे मैंने सीटी चढ़ा दी है, क्योंकि गर्म तो नहीं है ना सीटी, बाद में इसलिए चढ़ाते हैं कि कुकर अगर गर्म हो और ठंडा बड़ा कुकर। इसको बंद करती हूँ, चूल्हा चलाती हूँ, फिर रेडी है जी। व्यूअर्स, अब रात हो गई है और अपने बिस्तर पे आके बैठ गए हैं। सुबह सारा दिन धूप थी, बहुत मज़ा आया है। आज तो नहाए धोए भी, वो टिकटॉक वगैरह आजकल बड़े पॉपुलर हुए कि ना 1 महीने के जो ना नहाए हुए बंदे आज नहा रहे हैं, तो वही काम हमारे साथ हुआ। आज धूप को देख के हमने कहा हम भी लगे हाथों नहा ले हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल था पूरा महीना ये। लेकिन अब इंशाल्लाह अब मौसम खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धूप निकलना शुरू हुई है, तो उम्मीद है कि दिन निकलना भी शुरू हो जाएगा, मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। धूप निकलना शुरू हो गई है माशाल्लाह, अच्छी धूप थी।
تھوڑا سے بادل وغیرہ آئے لیکن وہ چلے گئے، لیکن موسم ٹھیک رہا، کھلا دن رہا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ بہت سارے کام ہیں انسان وہ کر سکتا ہے۔ میں نے تو آج اپنے تکیوں کو بھی دھوپ میں رکھا، اور میں نے کہا کیونکہ کمروں میں رہ کے نا ایسے لگتا تھا جیسے نا گیلے گیلے سے لگنے لگ گئے تھے، تو صبح انشاءاللہ رضائیوں کو بھی باہر دھوپ لگواؤں گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ دھوپ میں انجوائے کرتے رہیں گے۔ تو اب کھانا شانا کھایا ہے اور اب کمرے میں بیٹھے ہیں، چائے وغیرہ پی ہے، اور آج تو میں ہوں ولاگ میں، کیونکہ جہانگیر کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے بناؤ، کیونکہ ان کی طبیعت کچھ عجیب تھی، ان کی طبیعت میں کچھ ایسا تھا کہ نا وہ کہہ رہے تھے کہ نا سر میں درد ہے تو آپ اکیلے بنا لو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا ویور سے ضرور بات کرنی ہے اور میرا سلام بھی دے دینا ہے، تو جہانگیر آپ سب کو سلام بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ سب نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، آپ جتنا پیار دے رہے ہیں آپ کے پیار کا شکریہ آپ سب کا۔ تو ہم اپنی لائف شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، ہم اس سے آپ کے جب کمنٹس آتے ہیں تو اس سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنا پیار دے رہے ہیں، اور ایک ایک بات کو بڑے اچھے سے آپ دیکھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جیسے میں اب شاہد اقبال کے کمنٹ کو بہت اچھے سے پڑھتی ہوں، حسنین بھائی ہیں، شمع ایوب کی فیملی ہے، مرتضی فیملی ہے، اور نادیہ نکی ہیں، اور ہادیہ سہیل ہیں، اور جتنے بھی بہن بھائی ہیں سارے جو میسج کرتے ہیں ہم بہت اچھے سے پڑھتے ہیں۔ محمد جمیل صاحب ہیں، اور بہاولپور کے ایک بھائی ہیں، اور ویلی کوڑی ہے، ویلا بھیا ہے، اس طرح بہت سارے ہیں جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ ان کے سب کے کمنٹ کا بھی بہت شکریہ، وہ اتنی توجہ سے دیکھتے ہیں اور جو ان کو لگتا ہے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ جتنا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ موسم بھی بدل رہا ہے، بہار آ رہی ہے، جس طرح نیا سال شروع ہوا ہے، اور آپ سب کے لیے دعائیں ہیں۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اب بہار شروع ہو رہی ہے، تو آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں بہار آئے اور آپ سب کی زندگی میں بہار آئے۔ تو اب بہار کے ساتھ بڑی مزیدار بہاریں کیا بہاریں ہی بہاریں آ رہی ہیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا مزیدار مہینہ آ رہا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ سب کو ایڈوانس میری طرف سے رمضان مبارک ہو۔ رمضان رحمت بھی ہے، ایمان رمضان بھی ہے، اور اب تو مزہ آئے گا، سحریاں لگیں گی، افطاریاں ہوں گی، مزے کے کھانے ہوں گے، بڑا کچھ ہوگا۔ ہم تو بندے ہیں، ہماری سمپل افطاری ہوتی ہے، لیکن وہ لگے ہاتھوں ہم بھی پکوڑے والی افطاری کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں گے اس دفعہ ہماری کیا افطاریاں ہوتی ہیں اور آپ کیا افطاریوں میں کرتے ہیں، تو خوب انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب بہار آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، مزیدار دن آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور لگے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے اپنی زندگیوں میں بہاریں لانے کے لیے، اور آپ سب کی زندگیوں میں بھی بہاریں آئیں، اور جو آپ کی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ انشاءاللہ نئے ولاگ، نئی باتوں، نئی گپ شپ کے ساتھ، جہانگیر کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ میں ماریہ آپ سب بہن بھائیوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔